tightens down. Asan to? Insert the steel pipe into the round hole on the outside of the bracket. Okay. Ah! Okay. Next step. Tighten down. Ah! Talino naman ako sa ACADS, pero tanga-tanga ko rin minsan. Ayoko, gusto ko pa ganito. Para maangas. Ayun, natumba. Pinapahirapan nyo ko eh. May patips-tips pa kayo eh. Ganda ng butas na ginawa nyo, mga manufacturer ha. Liit. Ayun. Yan. Perfect. Perfect. Dagay. Matibay guys. Meanwhile. Oh. Lapit na matapos guys. Matapos yung Shorak. Ganda ng tutorial eh. Hindi gumawa natin ng automatic Shorak na ano? Pagod na ako eh. I-align. Pasok! Align na. Kabila. Kabila natin. Oops. Woo! Yee na. Ilagay. Pasok nani. Ayaw pumasok. Pasok sa butas. What a nice. Napasok na ngani. Natanggal ang isa. Lapit na. Yan, lagay. Pasok. Bilis. Pasok na. Yan. Lapit na. Pasok. Pasok na ni. Hindi mapasok. Pinasok nga ni. Yun. Pasok. Suka. Pumasok. Ayaw niyo pumasok. Pasok nga ni. Yampag na. Yun sana ni. Pasok nga ni. Gano'n nahiwi naman ni. Hiwi mo ni Park. Ano yung design? Hiwi mo na yung ataro mo ni alignment. Straight. Nasuwag mo ni busbut ni. Siya daw. Ang hiwi mo ni. Tama ka pagbutang. Dali. Hiwi mo ni isa. Nahiwi naman ni. Naunsa naman ni. Hindi mo matangtang. Wala, nabali nga ni. Nabali, natulog.